आपण केबे एमिति भाबिछंती से मो ठारू बहुत कम पाठ पढ़िथिला तथापि से आज मो ठारू बहुत आगरे से ता जीवन रे एते सक्सेसफुल किंतु मो काहेकि नुहे। जदि एमिति भावना आपणक मन रे केबे ना केबे आसीछि ताहले ए भिडियोटी केवल आपणक पई कारण निजको अन्यमानक सहित तुलना करबा हेउछि आजिर समय रे युवपीढ़ीर सबुठ बड़ भूल। कहीं आज समस्त पाखरे गोटे गोटे मोबाइल अच्छी आउ से मोबाइल रे से माने अन्यर जीवन को देखी निजको कम एवं छोट भावी थांती आउ शेष रे निजे ही दुखी हेई थांती। देखंतु तुलना करिबा कोनसी खराब नुहे जेउथिरे निजर ग्रोथ हेउथिबो निजर उन्नति हेउथिबो आउ जेउ तुलना रे निजर ही क्षति हेउथिबो अर्थात निजर मूल्य कम हेउथिबो से तुलनाटी हेउछि निज पाई गोटे बड़ विपद भली कारण एई तुलना ही आपनक जीवन रे दुख आनी थाए। मने कर आपन जने स्टूडेंट आउ आपनक सांग मध्य जने स्टूडेंट किंतु से आपनक ठारू टिके भलो भलो माने हेउछि से आपनक ठारू टिके भलो पाठ पढ़े आउ क्लास रे भलो मार्क आने। एठारे यदि आपन निज पाठ पढ़ारे ध्यान न दे किंबा आपनक रूटीन ने परिवर्तन न आनी निज पाई सीरियस न होई केवल से सांग सहित निजर तुलना करिवे ताहले यार फायदा कौन हेबो। एटारे फायदा नुहे बरम निजर जो इच्छा शक्ति टिके थिबो सेतेकी भी आउ रहिबो नाही। तेणु निजको जदि भल हेबार अछि निज पाई जदि भल पाठ पढ़िबार अछि ताहले यार गोटे मात्र समाधान हेउछि निजर कार्य को ग्रोथ करिबारे फोकस देबा आउ निजको निजे ही तुलना करिबा अर्थात आपनक गतकालीर कार्य सहित आजिर कार्य को तुलना करंतु आउ देखंतु जे आजी मो कार्य रे केते इंप्रूव करिछि आउ ताकू मु केते भल भाव रे करिछि आउ आपन विश्वास करिवे कि नहीं जेउ दिन ठारू आपन निजे निजको तुलना करिबा आरंभ करिवे सेही दिन ठारू आपनक जीवन रे निश्चय एक चमत्कार घटिबो आउ आपनक लाइफ बदलिबा आरंभ हेबो। आउ गोटे कथा को मध्य मने रखिबे जे समस्तक जीवन एठारे समान न थाए काहाकू हुए तो सफलता शीघ्र मिली जाए थाए तो आउ काहाकू टिके विलंब रे मिली थाए किंतु सफलता निश्चय मिलिबो यदि आपण निज कार्य को ठीक रे करिथिबे एवं धैर्यर सहित ताहाकू अपेक्षा करी रहिथिबे। जेमिति गोटे आंब गछरे फल हेबा पाई ताहाकू 3 रु 4 वर्ष समय लागि थाए एवं गोटे नड़िया गछरे नड़िया हेबा पाई ताहाकू 8 रु 10 वर्ष समय लागि थाए। ठीक एही बड़ी आम सफलता पाई मध्य समय लागि थाए हुए तो काहाकू अल्प समय तो आउ काहाकू बहुत अपेक्षा करिबा को पड़ी थाए। देखंतु अपेक्षा करिबार माने या नुहे कि केवल अपेक्षा करिबा आउ किछि कार्य न करिबा बरम यार अर्थ हेउछि जे निजर कार्य रे दिन को दिन इंप्रूव करी चलिबा आउ निज कार्य रे कंसिस्टेंसी रहिबा कारण सफलता सेमिति केवल मिली न थाए से आमको किछि जिनिस मागी थाए जेमिति समय धैर्य एकाग्रता एही भली जो व्यक्ति एक बुझीगला से केबे भी निज पाई दुखी रहिबो नाही किंबा से अन्यर सफलता को देखी केबे भी निजको कम भाविबो नाही। देखंतु आजिर युवपीढ़ी को किछि कथा बुझबार अछि। प्रथम आपण जने यूनिक रो अर्थ हैला आपनका भितरे किछि अलग चमत्कार अछि जहाँ अन्य पाखरे साधारणतः न थाए। द्वितीय आपनका जर्नी अलगा एटार समस्त गोल समान न थाए हुए तो कहीं सरकारी चाकरी रे खुशी थिबो तो आउ कहीं निजर बिजनेस रे खुशी थिबो एही बली आपनकर मध्य किछि अलगा गोल निश्चय रहिथिबो। तृतीय आपनका स्ट्रगल मध्य अलगा देखंतु कौनसी भी कार्य को हासिल करिबा पाई हमकु बहुत स्ट्रगल करिबा को पड़ी थाए किंतु समस्तक स्ट्रगल लाइफ आउ कहा सह मिसी न थाए हुए तो किछि जिनिस रे सामंजस्य थाई पारे किंतु मने रख जे आपनक सफलता पाई निजको एकुटिया चलिबा को हेबो
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ଏହା ବୁଝିଯିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଯେ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ନୁହେଁ କି ଅନ୍ୟର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ୟେଷ୍ଟରଡେ ଠାରୁ ଟୁଡେରେ ବେଟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେବାଟା ଥୟ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର 3 ରୁ 4 ମହଲା ଘର ଥିବ, କାର୍ ଥିବ, ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ଏମିତି ଅନେକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କଥାକୁ ଭାବି ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏହା ଭାବୁଥିବେ କି ଆମ ପାଖରେ ବି ଯଦି ଏମିତି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି କ'ଣ ଆପଣ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସତ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ କି ନା? ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଯାହା କିଛି କୁହାଯିବ ତାହାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି କିଛି ଲୋକ ଏହା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକ କେବଳ ଭାବି ଭାବି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିତାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାର ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ, ନା କେବଳ ଅନ୍ୟର ଲାଇଫକୁ ଦେଖି ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ହେବି। ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଅନ୍ୟର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ କମ୍ ଭାବିବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ, ନିଜକୁ ଘୃଣା କରିବାର ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଥର ଡିପ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁଳନା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କରିବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସତରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ କେବଳ ଏତିକି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।